सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा सरस्वती गणितमाला द्वितीय भाग प्रथम श्रेणी। आम पूर्वर संख्या दुईटी को स्थानीय मान अनुसार सजाई लेखि जोग करुथिले। एबे खाता कलमर व्यवहार न करी जोगर अभ्यास करिवा, मौखिक अभ्यास करिवा। तेबे मौखिक अभ्यास कला बेले गोटे संख्या को भांगी अन्य संख्या सहित जोग करा जाए। किपरि करा जाए देख, 45 जोग 37 हैला। आमे एठी 37 संख्या को अर्थात सान संख्याटी को भांगिवा। ये जो 37 संख्याटी को किभली भांगिवा ना, 37 कहले 30 जोग 7 37, 30 आउ 7 जोग कले होची 37। एई भली भांगी दवा 30 जोग 7 हैला। 30 रे 7 मिसले 37। ताले ये जो 45 रे 37 जोग करिया को अछि, आमे 45 रे जोग करिवा 30 को हैला। मौखिक रे करिवा, एठी लिखि दउची मु। 45 रे 30 को जोग कले हैला केते 75। कहना 5 रे 0 मिसले 5, 4 3 7 75 हे गला। ये जो 7 रहिला, ये 7 को 75 रे जोग करिवा। 75 रे 7 जोग कले हैला 7 5 12 बोले 82। ए भली भाबरे मौखिक रे जोग करिवाटा सहज होइथाय बिना खाता कलम रे। सान संख्या को भांगी की जोग कले जोगफल मौखिक रे निर्णय करिवा सहज हुए। आमे मने रखिबा जे 8 रे 7 जोग कले केते, आमे आंगुठी गणिले ई जोग क्रिया सहज होई परिबो नाही। एको मने रखिया पड़िबो। एक अंक विशिष्ट संख्यार जोग गुडी को मने रखिया पड़िबो। पूर्वरु मु कहिची हैला, तेनु जोग क्रिया सहज होइतो। जेमति 8 रे 7 मिसले केते, आमे यदि 8 आउ 7 को आंगुठी गणी की जोग करिबा ताले हेबनी। 8 7 15 आमे हठात जानिबार अछि बा कहिबार अछि, तेनु मने रखिया पड़िबो। 9 जोग 8 समाने 17, 8 जोग 6 समान 14, 7 जोग 5 समान 12। एई भली भाबरे मने रखिले जोग क्रिया सहज और सरल शीघ्र होइथाय। ठीक अछि, एबे केतेक जोगर अभ्यास करिवा। मोर वीडियो भल लागुची ताले लाइक और शेयर करिवो। आ जदि मोर चैनल नुआ देखुछंती, चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखे थिया बेल आइकन को दबाई दवा, जाद्वारा अपलोड होउथिया समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। देख, जोग कर, एठी दुईटी लेखे संख्या रही जोग करिवा। आमे मौखिक रे ई जोगर अभ्यास करिवा किभली करा जाए। 43 जोग 24, 24 कहले 20 आउ 4 24। तेणु 43 रे 20 को जोग कले 63, 63 रे 4 जोग कले 67 हे गला 67। 66 जोग 26, ये 26 को आमे दुईटी संख्या 20 आउ 6 करिवा। 20 आउ 6 ताले 66 रे 20 जोग कले 86, 86 रे 6 जोग कले 92, तेणु हे गला 92। 36 जोग 45, 36 हेला 36, 30 जोग 6, तेणु 45 रे 30 मिसेले 75, 75 रे जोग करिवा 6 हैला। एकक अंक को जोग करो, एकक अंक अछि 75 रे एकक अंक 5, 5 रे 6 मिसिले केते 11, 11 हेले दशक अंक 1 अधिका हे जिवो, 7 अछि 8 हे जिवो हैला। बोले केते हैला 81। 72 जोग 18, 18 को 18 समान 10 जोग 8 हैला। तेबे 72 रे 10 मिसेले 82 हैला। 82 रे 8 जोग कले 8 रे 2 मिसले 10 होची कि नहीं, तेणु 82 8 90।
80 যোগ 19 19 ହେଇଯିବ 10 9 10 ଯୋଗ 9 ତେବେ 80 ରେ 10 ମିଶିଲେ 90 90 ରେ 9 ମିଶିଲେ 99 ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୌଖିକରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 44 ଯୋଗ 38 38 ହେଲା କଣ 30 ଯୋଗ 8 44 ରେ 30 ଯୋଗ କର 74 ହେଲା 74 ହେଉଛି 74 ରେ 8 ଯୋଗ କଲେ 8 ରେ 4 ମିଶିଲେ 12 ବୋଲେ ଏ ଘରକୁ 1 ଆସିଯିବ 82 ଏ ହେଲା 82 ଦେଖ 63 ଯୋଗ 25 25 ହେଲା 20 ଆଉ 5 ହେଲା 20 ଯୋଗ 5 25 63 ରେ 20 ମିଶେଇଲେ 83 ହେଲା 83 जो ହେଲା ଏ जो 3 ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ 8 ବୋଲେ 88 56 33 33 को 30 ଆଉ 3 ହେଲା ତାହେଲେ 56 ରେ 30 ମିଶିଲେ 86 86 ରେ जो 86 ହେଲା ଏବେ 6 ରେ 3 ମିଶିଲେ କେତେ 9 ତା ମାନେ 89 62 28 ହେଲା 28 को आमे 20 ଆଉ 8 କରି परिबा ताले 62 रे 20 मिसिले 82 ହେଲା 82 हेले 2 रे 8 मिसेबा एक कोन करे 8 2 मिसिले 10 बोले 90 हे जीवो 17 जोग 47 17 कहिले 10 ଆଉ 7 10 जोग 7 17 बोले 47 रे 10 मिसिले 57 ହେଲା ए जो 7 रे 7 मिसिले 14 बोले ए घर को 1 आसिला 6 हे गला 64 पूर्वरु दुईटी संख्या को जोग करुथिले जेउ प्रणाली रे जोग करुथिले स्थानीय मान अनुसार सजेकी लेखिकी तळकु तळ ठीक सेही भली तीनोटी बा ताठारु अधिक संख्या को स्थानीय मान अनुसार सजेकी जोग करिबा देख एठी जो अभ्यास गुड़िक अच्छी तीनोटी लेखाएं संख्या रही ताको आमे तळकु तळ लेखाई की रही ताको सजे जोग करिबा 48 जोग 14 जोग 29 प्रथमे सजेकी लेखाई सब एकक स्थान रे एकक स्थान अंक दशक स्थान रे दशक स्थान अंक हैला तेणु प्रथमे एकक स्थान रो अंक को जोग करिबा 9 रे 4 मिसिले 13 13 रे 8 मिसिले 21 बोले 21 होची 2 10 1 21 तेणु एकक अंक 1 लिखिबा दशक अंक जो 2 2 10 ताको आमे दशक स्थान रे जोग करिबा बोले 2 रे 2 मिसिले 4 4 रे 1 मिसिले 5 5 रे 4 मिसिले 9 हैला 91 47 जोग 23 जोग 19 एकक स्थान रो अंक को जोग कर 9 3 12 12 रे 7 मिसिले 19 बोले 1 10 9 19 तेणु 9 लिखिबा 1 10 को 10 कहरे जोग कर दबा 1 लिखि देले भी ऊपर हबो हैला 1 रे 2 मिसिले 3 3 रे 4 मिसिले 7 1 8 99 28 जोग 29 जोग 39 एकक स्थान अंक जोग कर 9 रे 9 मिसिले 18 18 रे 8 मिसिले 26 बोले 2 10 6 26 6 लिखिले 2 10 को दशक स्थान अंक ऊपर लिखि दउचे बा हाथे रखी जो भी करि परिबा 3 रे 2 मिसिले 5 5 2 7 7 2 9 96 53 जोग 27 जोग 18 एकक स्थान अंक जोग कले 8 रे 7 मिसिले 15 15 3 18 बोले 1 10 8 18 8 लिखिले 1 दशक स्थान अंक ऊपर लिखिले 1 रे 2 मिसिले 3
5 3 8 8 1 9 98 81 जोग 14 जोग 3 देख ये 3 हूँ एक अंक विशिष्ट संख्या तेणु से एकक स्थान रे लेखा जाइए दशक स्थान रे किछि ना शून्य टे लिखिपर शून्य न लिखिले चलो है तेणु 3 रे 4 मिसिले 7 7 रे 1 मिसिले 8 है 8 रे 1 मिसिले 9 9 रे 0 मिसिले 9 98 बुझीगला। आउ केतेक संख्या रही जोग करवा 63 जोग 18 जोग 14 एकक स्थान अंक जोग कले 8 रे 4 मिसिले 12 12 रे 3 मिसिले 15 बोले 1 10 5 15 5 लिखिले 1 10 को ऊपर लिखिदबा 1 रे 1 मिसिले 2 2 रे 6 मिसिले 8 8 रे 1 मिसिले 9 95 65 जोग 19 जोग 14 4 रे 9 मिसिले 13 13 रे 5 मिसिले 18 1 10 8 18 ये 8 लिखिले 1 10 दशक स्थान लिखिले 1 1 रे 1 मिसिले 2 6 रे 2 मिसिले 8 1 9 98 54 जोग 25 जोग 16 6 रे 5 मिसिले 11 11 रे 4 मिसिले 15 1 10 5 15 5 लिखिले 1 10 10 कहरे लिखिले 1 रे 2 मिसिले 3 3 रे 5 मिसिले 8 8 रे 1 मिसिले 9 95 56 जोग 15 जोग 27 देखो 7 रे 5 मिसिले 12 12 रे 6 मिसिले 18 1 10 8 18 8 लिखिले 1 10 है 2 रे 1 मिसिले 3 3 रे 5 मिसिले 8 1 9 98 48 जोग 14 जोग 23 देख 3 रे 4 मिसिले 7 7 रे 8 मिसिले 15 5 रे 1 10 5 15 बोले ये 1 लिखिले 2 रे 1 मिसिले 3 3 रे 4 मिसिले 7 7 रे 1 मिसिले 8 85 बुझीगला। जोग करी शून्य स्थान पूरण कर याकू मध्य सेमती 3टी लेखाएं संख्या रही जोग करवा आमे लेखिकी तलू तल लेखिकी जोग करवा देख 61 जोग 19 जोग 14 61 जोग 19 जोग 14 है 4 रे 9 मिसिले 13 1 14 4 घर को आसला 1 2 1 3 6 3 9 94 किंवा 94 परवर्ती संख्या रही 41 18 29 देख 41 18 आउ 29 8 9 रे 8 मिसिले 17 1 18 8 लिखिले घर को आसला 1 3 2 रे 1 मिसिले 3 1 4 4 8 88 64 जोग 18 जोग 13 64 18 आउ 13 3 रे 8 मिसिले 11 11 4 15 5 लिखिले 1 रे 1 मिसिले 2 2 1 3 6 3 9 95 95 59 जोग 14 जोग 11 59 14 जोग 11 देख 1 रे 4 मिसिले 5 5 रे 9 मिसिले 14 4 लिखिले घर को आसला 1 1 रे 1 मिसिले 2 1 3 5 3 8 84 देख 84 48 जोग 14 जोग 19 48 14 आउ 19 9 रे 4 मिसिले 13 13 रे 8 मिसिले 21 बोले 1 लिखिले घर को आसला 2 2 रे 1 मिसिले 3 3 1 4 4 रे 4 मिसिले 8 81 81
71 যোগ 12 যোগ 16 71 যোগ 12 যোগ 16 6 ରେ 2 ମିଶିଲେ 8 1 9 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 7 ରେ 2 ମିଶିଲେ 9 99 ଏଠି ଲେଖିବା 99 76 ଯୋଗ 12 ଯୋଗ 9 76 ଯୋଗ 12 ଯୋଗ 9 9 କୁ ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖିବା ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ତଳେ ଏଠି ଲେଖିବା 9 ଦଶକରେ କିଛି ନାହିଁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 9 ରେ 2 ମିଶିଲେ 11 11 ରେ 6 ମିଶିଲେ 17 7 ରେ ଥିଲା 1 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 7 2 9 97 97 65 ଯୋଗ 19 ଯୋଗ 13 65 ଯୋଗ 19 ଯୋଗ 13 ହେଲା 3 ରେ 9 ମିଶିଲେ 12 12 ରେ 5 ମିଶିଲେ 17 7 ରେ ଥିଲା 1 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 2 ରେ 1 ମିଶିଲେ 3 3 ରେ 6 ମିଶିଲେ 9 97 97 53 ଯୋଗ 22 ଯୋଗ 17 53 ଯୋଗ 22 ଯୋଗ 17 7 ରେ 2 ମିଶିଲେ 9 9 ରେ 3 ମିଶିଲେ 12 2 ଲେଖିଲେ ଠିକ ଆସିଲା 1 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 2 ରେ 2 ମିଶିଲେ 4 4 ରେ 5 ମିଶିଲେ 9 କେତେ ହେଲା 92 92 ତାପରେ ଅଛି 45 ଯୋଗ 45 ଯୋଗ 9 45 ଯୋଗ 45 ଯୋଗ 9 9 ତ ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ 5 ତଳେ ଏମିତି 9 ଲେଖିବା ହେଲା 5 5 10 9 19 9 ରଖିଲା 1 ଘରକୁ ଆସିଲା 4 1 5 4 9 99 99 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଧାରା ଗଣିତ এই ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆମେ ଧାରା ଲେଖିକିରି କରିବା ହେଲା ଧାରା ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବେଠାରୁ କଲେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଣିତରେ ଭଲ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଖରେ 38ଟି ବେଲୁନ ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ 32ଟି ବେଲୁନ ଓ ନିମେଇ ପାଖରେ 28ଟି ବେଲୁନ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟରେ କେତେଟା ବେଲୁନ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କର ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଧାରା କେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଖରେ ବେଲୁନ ଅଛି କେତେ 38 ଏଠି ଲେଖିବା 38ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ ବେଲୁନ ଅଛି କେତୋଟି 32ଟି ଲେଖିବା 32 ନିମାଇ ପାଖରେ ବେଲୁନ ଅଛି କେତୋଟି ନିମାଇ ପାଖରେ ଅଛି ନା 28ଟି ହେଲା ତାପରେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ବେଲୁନ ଅଛି ଆମେ ମୋଟ ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରୁଛେ ତେଣୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ବେଲୁନ ଅଛି ସମାନ କଣ କରିବା 3 ଜଣ ଏକଙ୍କର ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ବୋଲେ ବିଶ୍ୱଜିତର ବେଲୁନ ହେଲା 38 ଯୋଗ ପ୍ରକାଶର ବେଲୁନ ହେଲା 32 ଯୋଗ ନିମାଇର ବେଲୁନ ହେଲା 28 ହେଲା ଯୋଗ କର ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ଆମେ ରଫରେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳ ରହିଛି 8 ରେ 2 ମିଶିଲେ 10 10 ରେ 8 ମିଶିଲେ 18 8 ଲେଖିଲ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା 1 3 3 6 3 9 କେତେ ହେଲା 98ଟି ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟା 98 ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧାରା ଲେଖିକିରି ଗଣିତ କରିବା 2 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଓ ହରି ଯଥାକ୍ରମେ 28 43 ଓ 23 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତେବେ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଏହି 3 ଜଣ ମୋଟ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଦେଖ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କର ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ ହରି ରାମ ସଂଗ୍ରହ କଲା 28 ରନ୍ ଶ୍ୟାମ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 43 ରନ୍ ହରି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 23 ରନ୍
ताले मोट केते रन हैला बोले जो करिबा धाराटी लेखा हबो किपरि राम रन संग्रह कला केते 28 समान 43 हरि रन संग्रह कला केते 23 तीन जन मोट रन संग्रह कले समान कण करिबा जो करिबा 28 जोग 43 जोग 23 समान एठी जो कर दोची तळकु तळ तो लेखा है आम रफ रे लेखि जो करि परिबा हला 3 रे 3 मिसले 6 6 रे 8 मिसले 14 बोले 4 लिखिल 10 कहर को आसला 1 2 रे 1 मिसले 3 4 3 7 7 2 मिसले 9 94 हला अते सेही मैच रे तीन जन मोट 94 रन संग्रह कले बुझीला 3 नंबर साईर बयस 32 वर्ष गौतमर बयस 29 वर्ष और राजीवर बयस 28 वर्ष हेले सेमानंकर मोट बयस निर्णय कर ये मध्य तीन जन जाकर बयस को जो कले मोट बयस बाहर तेरे धारा है साईर बयस बयस समान 32 वर्ष गौतमर बयस केते 29 वर्ष राजीवर बयस 28 वर्ष है मोट बयस तीन जनकर मोट बयस समान जो करिबा साईर बयस है 32 वर्ष जोग गौतमर बयस 29 वर्ष जोग राजीवर बयस 28 वर्ष है समान 32 29 आउ 28 8 9 17 2 19 9 रखला 1 3 2 5 3 8 99 8 रे 9 99 वर्ष अते सेमानंकर मोट बयस 89 वर्ष बुझीला 4 नंबर महेंद्र सत्येंद्र और राजेंद्र
ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର ଯଥାକ୍ରମେ 33, 35 ଓ 29। ସେହି 3 ଜଣ ଗଣିତରେ ରଖିଥିବା ମୋଟ ନମ୍ବର କେତେ? ହେଲା, ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଲେ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଧାରା ଲେଖିବା କିଏ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି ଗଣିତରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗଣିତରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର କେତେ? 33 ପ୍ରଥମଟା ରହିଛି। ହେଲା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗଣିତରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର ସମାନ କେତେ? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି 35 ନମ୍ବର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗଣିତରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର କେତେ? 29। ହେଲା, ମୋଟ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବା କେତେ? ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ରଖିଛି 33 ନମ୍ବର ଯୋଗ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ରଖିଛି 35 ନମ୍ବର ଯୋଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଖିଛି 29 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯୋଗ କର। ଯୋଗ କରୁଛି 35, 33 ଆଉ 29। 9, 3, 12, 5, 17। 7 ରଖିଲା 1, 3, 3, 6, 3, 9। 97 ନମ୍ବର ଅଛି। ହେଲା, ଲେଖିବା 97। ଅତଏବ ସେହି 3 ଜଣ ଗଣିତରେ ରଖିଥିବା ମୋଟ ନମ୍ବର 97। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ 5 ନମ୍ବର। ଗୁରୁଜୀ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ମିଠେଇକୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ନିର୍ମଳା, ବାସନ୍ତୀ ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ହେଲା, ଗୁରୁଜୀ ଯେତେ ମିଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ନିର୍ମଳା, ବାସନ୍ତୀ ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। କେତେ ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟିଲେ? ଯଥାକ୍ରମେ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦେଲେ 13ଟି, ନିର୍ମଳାକୁ ଦେଲେ 18ଟି, ବାସନ୍ତୀକୁ ଦେଲେ 23ଟି, ଜୟଶ୍ରୀକୁ ଦେଲେ 25ଟି। ଯଥାକ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ କ୍ରମରେ ମିଠେଇ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବା। ହେଲା, କାହାକୁ କେତେ ମିଠେଇ ଦେଲେ। ଗୁରୁଜୀ କେତୋଟି ମିଠେଇ ଆଣିଥିଲେ? ସେ ତ ସବୁ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମିଠେଇ 4 ଜଣ ଯାକ ପାଇଥିବା ମିଠେଇକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆଣିଥିବା ମିଠେଇ ବାହାରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଜୀ କାହାକୁ କେତୋଟି ମିଠେଇ ଦେଲେ ଧାରାରେ ଲେଖିବା। ଗୁରୁଜୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦେଲେ ମିଠେଇ ଦେଲେ କେତୋଟି? 13ଟି। ଗୁରୁଜୀ ନିର୍ମଳାକୁ ମିଠେଇ ଦେଲେ କେତେ? ନା 18ଟି। ଗୁରୁଜୀ
ବାସନ୍ତୀ କୁ ମିଠେଇ ଦେଲେ तेईसटी है। तापरे जयश्री को गुरुजी जयश्री को मिठेई देले केतटी 25टी ना नहीं। ताले मोट मिठेई संख्या बाहर करवा ना नहीं। मोट मिठेई समान देख सुपर्णा को देले 13टी जोग निर्मला को देले 18टी जोग बासंती को देले 23टी जोग जयश्री को देले 25टी है। 13 18 23 आउ 25 5 रे 3 मिसिले 8 8 रे 8 मिसिले 16 16 रे 3 मिसिले 19 न रखी घर को 1 3 2 5 1 6 1 7 79 79टी अतएव गुरुजी 79टी मिठेई आनिथिले। बुझिपारल? ठीक अच्छे। आज वीडियो को एठ रखा। आज आम 3टी संख्या 4टी संख्या रो जोग सहित मौखिक किपरि जोग करवा ताहा जानिले, ता सहित केतोटी धारा गणितर अभ्यास कले। तेबे आज वीडियोटी जदि भल लगी ताले लाइक आउ शेयर करिवो। रहिली आगामी वीडियो रे एकाधिक चिन्ह साहाय्य किपरि जोग करा जाए पढ़िबा। सेतबेला पर्यंत विदाय। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।